llevaron al aposento alto. And when the hour came, they reclined at the table. Y cuando llegó el momento, se sentaron a la mesa, se And reclinaron. and the apostles with him. Y los apóstoles también. And on this night, as they observed the Passover meal, Y mientras que estaban cenando la cena de Pascua, they were to partake of 4 cups of wine, tenían que participar de 4 copas de vino, based off of the promises found in Exodus chapter 6. basado en la promesa del libro de Éxodo capítulo 6. When God brings the nation of Israel from a kingdom of darkness to a kingdom of light and hope. Cuando Dios trae a la nación de Israel de un reino de tinieblas a un reino de luz y esperanza. Each cup in this memorial was to remind them about God, their deliverer. Cada una de estas copas en este memorial iba a recordarlos de la libertad de cada uno. The first cup was the cup of sanctification. La primera copa era de la copa de la santificación. And by partaking of this cup, it was to symbolize that the whole meal was to be holy. Y al participar de esta copa simbolizaba que toda la comida iba a ser santa. And Jesus, as he took this cup, he would have prayed this: Y mientras que Jesús sostenía la copa, haría esta oración. Blessed art thou, O Lord our God, Bendito eres, Señor nuestro Dios, King of the universe, Rey del universo, creator of the fruit of the vine. Creador del fruto de la vid. And on this night, he added these words: Pero esta noche le agregó estas palabras. I have earnestly desired to partake of this Passover with you He esperado con ansia participar de esta copa con ustedes. before I suffer. Say again, please. Why did he long to eat this with them? ¿Por qué es que él anhelaba participar con ellos? Because this Passover, Porque en esta Pascua, this night's traditional celebration, en la celebración tradicional de esta noche, was all about the fulfillment of the promise. era porque era el cumplimiento de la promesa. It was all about Jesus and the reason that he had come. Era todo porque era Jesús y la razón por la que por la que había venido. For 1,500 years, the nation of Israel gathered annually to celebrate the Passover meal. Por 1500 años la nación de Israel se reunían para celebrar la cena de Pascua. They did this on the 15th day of Nisan, Eso lo hacían el día número 15 del mes de Nisan, not the car. no el automóvil. And they were commanded to remember. Y se les pedía que recordaran. But remember what? Pero ¿recordar qué? To remember that God was their deliverer. Recordar que Dios era su libertador. Wow. To remember a nation that had been set free from bondage Recordar que una nación había sido libertada de la cautividad and slavery y esclavitud on that spring day. en ese día de primavera. To remember how God had been gracious and he heard their cries for help. Para recordar cómo la gracia de Dios había escuchado ese clamor de libertad, de ayuda, They cried out, "Deliver us. que clamaba, ayúdanos, Deliver us from being whipped and líbranos de la tortura abused y el abuso and slain." y la esclavitud. To remember how God had delivered them out of Egypt, Para recordar cómo Dios los había libertado de Egipto, from the evil hand of Pharaoh. de la malvada mano del faraón. Now, that first Passover meal was a meal that took place just before God sent the final of 10 plagues. Do you remember those plagues? ¿Se recuerdan de las 10 plagas? Eso fue antes de que mandara la 10ª plaga. Sucedió esta cena de Pascua. There was this last plague, the firstborn son of every person, every family, and all the livestock was to be slain. En esta última plaga, la número 10, todos los primogénitos de todas las familias y de aún de los animales iban a ser sacrificados. Can you imagine that? ¿Pueden imaginarse esto? Can you imagine offering up having the firstborn taken from you? ¿Pueden imaginarse no ofrecer a su hijo, pero perder a su hijo?
or Así- if you're the oldest, o si tú fueras having el your mayor, life sacrificed. ser sacrificado. All because your nation had exalted themselves above God. Todo porque esta nación se había exaltado a sí mismo más que Dios. That is unless. Es difícil. Unless, as the nation of Israel was told, that they covered their door frames with blood. Y a la nación de Israel se le ordenó que cubriera los marcos de sus puertas con sangre, But not just any blood. pero no cualquier sangre. The blood had to be, as Exodus 12 tells us, Así It- como dice en Éxodo 12 It- la sangre. it had to be from your lamb shall be without blemish, a male a year old. You may take it from the sheep or from the goats. La sangre tenía que ser de un macho cordero o de las cabras And sin mancha. Moses said that animal had to be slaughtered at twilight. Y el animal tenía que ser sacrificado al atardecer. And they were to take some of that blood and with hyssop they were to mark the door frame. Y con esa sangre la iban a tomar con hojas de hisopo y las iban a poner sobre los marcos de las puertas. And then they were to roast the meal, the rest. Y después tenían que asar la carne del cordero. And they were to eat it with bitter greens Y tenían que comerla con hierbas amargas and bread made without yeast. y pan hecho sin levadura. One spotless sheep or goat Un cordero o una cabra sin mancha was slain for each family. tenía que ser sacrificada por cada familia. And they were spared the pain of death. Y esto los iba a salvar del dolor de la muerte. Amazing love. Increíble. The only beloved God, or the only beloved Son of God, El Hijo único de Dios, el amado, who never sinned, que nunca pecó, the perfect Lamb of God, was sitting right there in their midst. el Cordero de Dios, el perfecto Cordero de Dios, estaba sentado ahí en medio de ellos, Preparing to be slain. preparándose para el sacrificio. Amazing love. Increíble amor. Well, when the Lord struck the firstborn throughout the land of Egypt, the Israelites were spared and God passed over their homes. Pero cuando Dios, el ángel de la muerte pasó sobre la tierra de Egipto, pasó por encima de los israelitas. And at that first Passover, no one reclined at a table. They had to prepare to go. They were going to flee with God as their deliverer. Y en esa primera Pascua nadie estaba sentado a la mesa, todos estaban estaban preparándose para salir huyendo de la tierra de Egipto. They were going to escape the bondage and the slavery that had entangled them. Estaban listos para salir huyendo de la esclavitud que los había estado atando. Brothers and sisters in Christ, when we remember the Passover, Hermanos, hermanas en Cristo, cuando nosotros recordamos la Pascua, when we remember God's Passover lamb, cuando recordamos al Cordero de la Pascua de Dios, we remember the one who has freed us from sin that it so easily entangles us. recordamos a aquel que nos ha liberado del pecado que tan fácil nos ata. Come Venga. to the table. Vengan a la mesa. Come to a table to remember. Vengan a la mesa a recordar. Remember a Savior who willingly, out of love for us, shed his blood for us. Vengan a recordar aquel Cordero que de voluntad vino a derramar su sangre por nosotros, To sanctify us from our sins. a santificarnos, a librarnos de nuestros pecados. Remember Yeshua HaMashiach, Recuerdan a Yeshua HaMashiach, Jesus, the Messiah. Jesús, el Mesías, The one that on the night he was betrayed entered that upper room to share a last Passover with his disciples. y en la noche en que fue entregado subió al aposento alto a compartir con sus discípulos. Luke writes in chapter 22, verse 16, he says, "For I tell you, I will not eat it until it is fulfilled in the kingdom of God." En Lucas 22, verso 16, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. And he took a cup,
y tomó And la copa. when he had given thanks, he said, "Take this and divide it among yourselves. Después de haber dado gracias, les dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. For I tell you that from now on I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes." Porque les digo que de ahora en adelante no beberé más del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Jesus announced an end, but a beginning. Jesús anunció un final, pero también un principio. He marked this point of time that he would share this meal. Marcó que él iba a compartir esta comida. He would partake in this last meal of bitter herbs like horseradish. Iba a compartir esta comida de hierbas amargas, incluyendo rábanos, Roasted lamb and unleavened bread and wine. cordero asado y pan sin levadura. A meal that had been celebrated for 1,500 years, Una cena que se había celebrado por 1500 años, but that pointed to the time that he would come. pero que apuntaba al momento en el que él vendría. And he would come as the Redeemer of the world Y él vendría como el redentor del mundo and complete what was lacking in the tradition of Passover. y completar lo que aún faltaba en la tradición de la Pascua. God intentionally planned these festivals to point to his son, Jesus. Dios intencionalmente planeó estas fiestas para apuntar hacia su Hijo Jesús. Paul tells us in Colossians chapter 2, he says, "With regard to a festival or a new moon or a Sabbath, these are a shadow of the things to come, but the substance belongs to Christ." Se los voy a decir de memoria porque no lo encuentro, pero ya lo encontré. O en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Isn't that amazing? Increíble, ¿no? It always pointed to Jesus. Every time they shared in that Passover meal, it always pointed to Jesus. Siempre que se habla de la cena del Señor, de la cena de Pascua, siempre apunta hacia Jesús, God's one and only Son, el único Hijo de Dios, born to be the Redeemer of the world. nacido para ser el redentor del mundo. Do you want to move your stand closer to me? Hey, it's easier to hug you that way. Es más fácil abrazarme así, dice. Wow. Let's just stop and pray. Oremos por un momento. Heavenly Father, Padre Celestial, what an amazing love. un amor maravilloso, That you would so love this world that you would send your Son to die for us. que amaste tanto a este mundo que enviaste a tu Hijo único a morir por nosotros. It's beyond our comprehension, Va más allá de nuestro entendimiento, but we know that you love us. pero sabemos que nos amas. Lord, would you, by your Spirit, continue to speak to our hearts today? Por tu Espíritu Santo, Señor, puedes continuar hablando en nuestros corazones, For this is your word, it's not mine or ours. porque es tu palabra, Señor, no es ni mía ni de nadie más. Use this word by your Spirit to transform our lives. Señor, por tu Espíritu Santo, transforma nuestras vidas. We ask this in Jesus' name, our Redeemer. Pedimos esto en nombre de Jesús, nuestro Redentor. Amen. Amén. Can I just encourage you all ¿Los puedo animar, por favor? that there is a supper coming? Porque viene una cena. There's a supper coming that we long for. It's the marriage supper of the Lamb.
Es una cena que todos anhelamos y es las bodas del Cordero, la cena de las bodas del Yeah, Cordero. amen. Amén. One day we will be with Jesus to celebrate it. Un día vamos a estar con Jesús para celebrar. Oh, wow. Mm. Now I'm going to cry. Ahora sigo yo. Oh, but what a promise that we have as believers. Pero qué gran promesa tenemos nosotros como creyentes. And John writes about this in the book of Revelation. Y en el libro de Apocalipsis, Juan nos relata esto. And he says, write this, blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb, Benditos los invitados a las cenas de las bodas del Cordero, where the risen Lamb of God will be celebrated by those he has redeemed. donde el nombre del Señor será celebrado por aquellos a quienes Él ha redimido. Come to the table of the suffering Messiah. Vengan a la mesa del Mesías sufriente. Come. Vengan. Before the time when they traditionally took the second cup, the next cup, Cuando tradicionalmente, antes de que tomaran la segunda copa, they were reminded about the tears and the bitterness of Egypt. se les recordaba de las lágrimas y la amargura que vivieron en Egipto. They were reminded about this through bitter herbs, like similar to horseradish. Era algo similar a un rábano especial que cultivaban allá con hierbas amargas. And in this part of the Passover, where unleavened bread was used to scoop a bit of this bitter herb, Y en esta parte en la que un pan sin levadura se usaba para recoger un poco de esta salsa hecha con rábanos, Jesus would announce this. Jesús iba a anunciar esto. But behold, the hand of him who betrays me is with me on the table. Y he aquí la mano del que me traiciona está aquí conmigo a la mesa. For the Son of Man goes as it has been determined, but woe to that man by whom he is betrayed. Porque se ha determinado para el Hijo del Hombre, pero hay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado. And they began to question one another, which of them it could be. Y empezaron a preguntarse unos a otros cuál de ellos sería. Have you ever been betrayed? ¿Alguna vez te han traicionado? It's painful. Sí duele. And it's just a little bit of the pain that Jesus experienced. Y esto solo es una muestra del dolor que Jesús experimentó. One of the 12 whom Jesus had walked with, Uno de los 12 con el que Jesús había caminado, same place where he had slept, the same place where he had eaten, que durmieron en el mismo lugar, comieron en el mismo lugar. his disciple, a Su friend, discípulo, un amigo, would betray Jesus that night, traicionaría a Jesús esa noche, just as it had been foretold. como se había predicho. The psalmist David wrote around 1,000 years before the incarnate Son walked this earth. 1000 años antes de que el Hijo amado caminara en esta tierra, el salmista David escribió: Even my close friend in whom I trusted, who ate my bread, has lifted his heel against me. Y mi amigo en quien confiaba ha levantado su calcañar contra mí. I'm so thankful for the Apostle John and that he wrote John. Estoy agradecido por lo que el apóstol Juan escribió. He just gives us a little bit more of what happened up in that upper room. Y nos da un poco más de detalle de lo que sucedió en ese aposento alto. And in John 13, starting in verse 22, he wrote this. En Juan 13 escribió 13, 22. I cannot find it. Might far. I didn't put it up on there. Yeah. Okay, Juan 13. Yeah, does somebody have it real quick? 22. Just go ahead. Okay. His disciples stared at one another after this, Sus discípulos estaban mirando uno con otros después de esto, at a loss to know which of them he was talking to. y estaban preguntándose quién de ellos sería del que Jesús estaba hablando. So one of him, the disciple that Jesus loved, was reclining right next to him. Y uno de ellos, el discípulo al cual Jesús amaba, estaba recostado sobre su pecho. And Simon Peter motions to him,
I kind of get that picture in my head. It's like, yeah, you. Y entonces Simón Pedro le hace una señal And he asked him, which one does he mean? para que le preguntara de quién está hablando, Señor. And so John leans back on the Lord and he says, who is it? Y entonces Juan se reclina otra vez sobre el pecho del Señor y le dice, ¿quién es? And Jesus answered, it is the one to whom I will give this piece of bread with that bitterness on it. Y Jesús le dice, va a ser aquel al que yo le dé esta pieza de pan mojada en la salsa de esas hierbas amargas. And then he dips that into that bitterness and he gives it to Judas Iscariot. Y la remoja en esa salsa amarga y se la da a Judas Iscariote. As soon as Judas took that bread, Satan filled him. Y cuando Judas hubo tomado ese pan, Satanás entró en él. And Jesus says, what you're about to do quickly. Y Jesús le dijo, lo que has de hacer, hacedlo pronto. As you come to the table, how do you come? Cuando vengan a la mesa, ¿cómo van a venir? Come to Jesus. Vengan a Jesús. Ask him to reveal your heart to him. Pídanle que les revele su corazón, To convict you of any ways that would hinder relationship with him. que les traiga una convicción que revele cualquier cosa que los esté impidiendo una relación con Él. But do come. Pero vengan And remember the Lamb of God who takes away the sin of the world. y recuerden al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. During Passover, there was the second cup. Durante la Pascua había una segunda copa. This was the cup of judgment. Esta era la copa del juicio. Jesus skipped that cup at this celebration. Jesús se brincó esa copa durante esa celebración. He didn't ask his disciples to share in that cup. Él no les pidió a sus discípulos que compartieran esa copa. This cup was his to drink alone. Esa copa era para Él. Él solo la iba a tomar. To drink alone as he humbled himself to the point of death, even death on a cross. Y la iba a tomar Él solo. Se iba a humillar a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Now there are only 11 and Jesus at that table. Y ahora solo quedaban 11 en esa mesa con Jesús. One of them is going to deny him right out. Uno de ellos se va a ir a negarlo. And the others, the rest, they're all going to flee. Y los otros van a salir huyendo. And Jesus knows this, that that's going to happen in just a couple of hours. Y Jesús sabe que esto va a suceder en solo unas pocas horas. But with a heart filled with love for each and every one of them, he continues. Pero con ese corazón lleno de amor por cada uno de ellos continúa. And in verse 19, he took bread and gave thanks and broke it and gave it to them, saying, "This is my body given for you." Y en el verso 19 nos dice que tomó el pan y lo partió y se los dio y les dijo, compártanlo entre ustedes porque este es mi cuerpo que será quebrado por ustedes. Do this in remembrance of me. Hagan esto en memoria de mí. What did Jesus mean that this was his body? ¿A qué se refería Jesús cuando dijo que este era su cuerpo? Broken for them. Quebrantado por ellos. Well, in the Hebrew Passover, they had a tradition. En la tradición de la Pascua, de la Pascua hebrea, había una tradición. They had 3 pieces of matzah bread, unleavened bread. Había 3 piezas de pan sin levadura, llamado matzah. And the first and the third were left unbroken. Y el primero y el tercero se quedaban completos. But the second one that was in this pocket, they would take out and they would break it in half. El segundo, que estaba en una bolsa, se sacaba de la bolsa y se quebraba la mitad. And they would hide half of it in a linen to be found later. Y lo quebrarían a la mitad, esconderían una mitad en una pieza de tela de lino y lo esconderían, lo ocultarían. What an amazing picture of the Trinity. Esta es un cuadro impresionante de la Trinidad. The Father, the Holy Spirit, and the Son who was broken for us. El Padre, el Espíritu Santo y el Hijo que fue quebrantado por nosotros. It was this piece
fue esta pieza that Jesus was sharing with his disciples. la que Jesús compartió con sus discípulos. The prophet Isaiah wrote in chapter 53, verse 5, but he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. En Isaías 55, verso 3, Isaías 53, verso 5, el profeta Isaías dice, mas él molido fue por nuestros pecados, quebrado fue por nuestras maldades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Broken. Quebrantado. Broken because of the sin that enslaved those made in God's image. Quebrantado por aquel pecado de que nos ató a nosotros, que fuimos hechos a semejanza de Dios. Broken because of me. Quebrantado por mi causa, Broken because of you. por causa de ustedes, Broken because of the whole world. por causa de todo el mundo fue quebrantado. Broken for the glory of God out of love Quebrantado para la gloria de Dios por amor de nosotros, to redeem the world. para redimir al mundo. Paul writes in 1 Corinthians chapter 5 verses 7 and 8. El apóstol Pablo escribe en 1 de Corintios 5, verso 8. Cleanse out the old leaven that you may be a new lump, Limpiad la vieja levadura para que toda la masa sea limpia. as you really are unleavened. Porque nosotros no tenemos levadura, ustedes no tienen levadura. For Christ our Passover lamb has been sacrificed. Porque el cordero ha sido sacrificado. Let us therefore celebrate the festival not with the old leaven, the leaven of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Celebremos con la nueva levadura, no la levadura de maldad, pero con la levadura de sinceridad. Then Jesus turned to the third cup. Y Jesús tomó la tercera copa. This was the cup of redemption. Esa es la copa de la redención. Based off of Exodus 6, verse 6, that says, I will redeem you with an outstretched arm. Y esta es basada en Éxodo 6, capítulo 6, verso 6, que dice que con brazo extendido los redimiré. And he proclaims, this cup is the new covenant in my blood, Y proclama que esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre, which is poured out for you. que es derramada por vosotros. From that time forward, the cup of redemption now represented a new covenant. A partir de ese momento, la copa de la redención iba a representar un nuevo pacto, Poured out in the spilt blood of God's perfect Passover lamb. derramado por la sangre de Jesús en el Cordero perfecto de Dios. Jesus, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. There is only one time in the Hebrew Bible where that's mentioned, the new covenant. Solo una sola vez más se menciona esto en la Biblia hebrea, el nuevo pacto, And that's found in Jeremiah chapter 31. en Jeremías 31. It says, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant. Declara el Señor que los días vienen cuando Él hará un nuevo pacto With the people of Israel and with the people of Judah. con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. This is the covenant I will make with the people of Israel after that time, declares the Lord. Este es el pacto que haré con el pueblo de Israel en ese tiempo, declara el Señor. I will put my law in their minds and write it on their hearts. Voy a poner mi ley en sus mentes y escribirla en sus corazones. And I will forgive their wickedness and will remember it no more. Y I'm lost. Tell me. Porque yo perdonaré su maldad y no recordaré sus pecados más. It's an unbreakable covenant, Es un pacto inquebrantable not dependent on my performance, que no depende de mi desempeño, but dependent on God alone. pero que depende únicamente de Dios.
a gift of salvation offered freely El don de salvación que es dado gratuitamente to everyone who believes. a todos los que crean. A cup reminding us of the blood of God's perfect lamb. La copa que nos recuerda al Cordero perfecto de Dios, Applied to the doorposts of our hearts. aplicado al marco de la puerta de nuestro corazón. We who have been forgiven and freed by the blood of the Lamb. Nosotros hemos sido perdonados y hechos libres por la sangre del Cordero. We who have been rescued from darkness and delivered to a kingdom of light. Que hemos sido rescatados de las tinieblas y sido entregados al reino de la luz. We who have been washed Que hemos sido lavados and made whiter than snow y hechos más blancos que la nieve by God's saving grace por la gracia redentora de Dios and the mercy of Jesus Christ our Lord. y la misericordia de Jesucristo nuestro Señor. Jesus has redeemed us and taken back what was rightfully his. Jesús nos ha redimido y se ha adueñado nuevamente de lo que legalmente le pertenecía. The psalmist in chapter 107, or this song, says, El salmista en el Salmo 107 dice "Let the redeemed of the Lord say so." que Salmo 107 dice que los redimidos del Señor digan amén. Amén. Whom he has redeemed from trouble. Que aquellos a quienes Él ha redimido de los problemas. And I love this. And he's gathered in the lands from the east and from the west, from the north and from the south, all of us. Y esto me encanta porque dice que los ha redimido de las tierras del este, del oeste, del norte y del sur. O sea, a todos nosotros. Oh, give thanks to the Lord, for he is good. His steadfast love endures forever. Demos gracias al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. So come to the table he's prepared for you. Vengan a la mesa que Él ha preparado Yes, para amen. ustedes. Amen. Amén, amén. And remember his sacrifice. Y recuerden su sacrificio. God came and he came humbly to this world. Dios vino y vino humildemente a este mundo. And he calls you to come humbly to him. Y te llama a que vengas humildemente a Él. We don't deserve this. Nosotros no nos lo merecemos. But Jesus lavished God's love on us. Pero Jesús derramó libremente su amor sobre nosotros. He died for our sins. He was buried and he rose again. Y Él murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó. And God's Passover lamb reigns and is seated at the right hand of the Father. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está sentado a la diestra de Dios. So come to the table. Así es que vengan a la mesa. Confess your sins to him. He freely forgives us. It cost him his life, but he freely forgives. Y presenten sus pecados delante de Él, que Él libremente perdona los pecados y da libertad. You know, Jesus sees you. He knows you inside and out. Cuando Jesús te ve, Él te conoce por dentro y por fuera. We can't hide from him. No nos podemos esconder. There's absolutely nothing we can hide from him. No hay nada que podamos ocultarle. We deceive ourselves if we think we can hide Nos from him. engañamos a nosotros mismos si pensamos que podemos ocultarle algo. But you know something? Pero ¿saben algo? He invites you to come. Él te invita a que vengas. He says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. And he wants you to come to his Father, Y Él quiere que vengas a su Padre, our Father. nuestro Padre. Thank you, Lord. Gracias. We're going to partake of the Lord's Supper, Vamos a participar de la cena del Señor. but I just want us to walk through just a little bit more, just to give you space to meet with Jesus. Vamos a tomar un momento para darles espacio para que se encuentren o nos encontremos con Jesús. I don't know your lives personally. I know my life.
No conozco sus vidas personalmente, pero conozco mi vida. And different ones we know at different levels. Y diferentes en diferentes niveles. But we know that God invites us to confess our bitterness. Pero sabemos que Dios nos invita a confesar nuestras amarguras. If we have anger in our hearts, you can go ahead and hand out the cups. That would be Ya fine. pueden compartirlas, pueden Ya. pasarlas. A veces tenemos amarguras en nuestra vida. He gives us that space to confess if there's gossip, that our mouths have used truth in order to hurt people. Y nos da la oportunidad de confesar, aun si hay chismes y que usamos nuestra boca para lastimar a la gente. Or if we've told lies about people, he says, come to me. O si mentimos acerca de otras personas, el Señor dice, vengan a mí. Confess your sin. Confiesen sus pecados. Embrace our Lord's kindness. Abracen la bondad del Señor. Forgive one another Perdónense mutuamente. as God in Christ Jesus has forgiven you. Así como Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. He invites us to come and put away the old, Nos invita a venir y a dejar atrás lo viejo. to turn away from any of our deceitful desires, Para que nos demos vuelta y nos alejemos de nuestros deseos pecaminosos and to be renewed in our minds. y que seamos renovados en nuestra mente. Come redeemed. Vengan redimidos, Come transformed. and vengan transformados, come purified by Christ. vengan purificados por medio de Cristo. Come as a child of God, and that's who we are. Vengan como hijos de Dios, porque eso es lo que somos. Come to the table of fellowship. Vengan a la mesa de unidad. Come in the new covenant. Vengan a un nuevo pacto. Jesus is the one who invites you to come. Jesús es el que te invita a venir. I just want to give you some time right now just to talk with Jesus. Tomemos este momento para solo hablar con Jesús. Feel free to confess anything that you need to confess to him. Siéntanse en libertad de confesar cualquier cosa que necesiten confesarle a Él. Ask him, Lord, what are the areas that I need to surrender to you? Señor, ¿cuáles son las áreas que necesito rendirte a ti? Is there a sin I need to grieve ¿Hay algún pecado que necesite so I can confesar? enter into your rest, Lord? Para que pueda entrar en tu descanso, Señor, a tu reposo. So this is your time with your Lord. Este es el momento que te pertenece a ti con el Señor.
The Lord's Supper is for all who have believed in Jesus as their Savior. La cena del Señor es para todos los que creen en el Señor Jesús como su Salvador. And it's to remind us of God's love poured out in our Redeemer, Jesus. Nos recuerda de su gran amor derramado por nosotros a través de su Redentor Jesús And his sacrifice for our sins, y su sacrificio por nuestros pecados, to remind us of a new covenant in his blood. para recordarnos de un nuevo pacto en su sangre. And if you've believed in Jesus, you're invited to this table, Y si crees en Jesús, estás invitado a esta mesa, or these symbols that we take together. a estos símbolos que tomamos juntos. But I also want to encourage you, if you need to take some additional time where you need to wait, go ahead and wait. Pero también quiero animarlos a que si necesitan tiempo, más tiempo, para simplemente tómense su tiempo. And if there's anybody that you need to get right with, it's okay to wait and get right with them. Y si hay alguien que necesita todavía ponerse a cuentas, está bien, es bueno esperar y ponerse a cuentas. I'd like us to do something a little bit different today. I'd like you to take the wafer out like this. Tomen su pancito, su oblea, And as a symbol of Jesus' body broken for us, I'd like you to break the wafer. y como símbolo de que el cuerpo de Jesús fue quebrado, quiebren su pan And let me pray for us. y oremos. Heavenly Father, thank you for sending your Son, our Savior, Jesus. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo, nuestro Salvador, Jesús. Thank you, Lord Jesus, that you died and you were buried and you rose again. Gracias, Jesús, porque moriste y fuiste sepultado, pero resucitaste. Thank you that your body was broken for us so that we could be freed from our sin. Gracias que tu cuerpo haya sido molido por nuestra causa para que pudiéramos ser libres de nuestro pecado. And thank you for uniting us into one body in you. Y gracias por unirnos en un solo cuerpo, en ti. And we take this in your name in remembrance of you. Y tomamos este pan en tu nombre como memorial para ti. In Jesus' name. En nombre de Jesús, Please partake. participen. The psalmist wrote, I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. El salmista escribió, levantaré la copa de salvación y llamaré y invocaré al Señor. In the same way, De la misma manera, he also took the cup at that supper, también tomó la copa en la cena and he said, this cup is the new covenant in my blood. y dijo, esta es la copa de mi nuevo pacto en mi sangre. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Hagan esto en memoria de mí cada vez que beban de la copa. At the end of the Passover, at the end of our time, there was a fourth cup. Al final de la Pascua, al final de la cena, había una cuarta copa. The cup Hallel. Oh, I don't know how you translate that into Spanish. Praise. The cup of praise. La copa de la alabanza. And they remembered God's deliverance as they would go out and they would sing. Y recordarían las alabanzas, las maravillas que hizo Dios y cantarían alabanzas. And they would sing from Psalm 113 through Psalm 118. Y cantarían desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118. And just a couple of those words, the Lord is my strength and my song. Y una de esas palabras es, el Señor es mi fortaleza y mi canción. He has become my salvation. Él ha venido a ser mi salvación. Glad songs of salvation are in the tents of the righteous.
Canciones alegres de salvación son las de los justos. The right hand of the Lord does valiantly. La diestra del Señor ha hecho maravillas. The right hand of the Lord exalts. La diestra del Señor exalta. The right hand of the Lord does valiantly. La diestra del Señor ha hecho proezas. I shall not die, No moriré, but I shall live sino que viviré and recount the deeds of the Lord. y cantaré de las obras del Señor. To God be the glory. Al Señor sea la gloria. Let the redeemed of the Lord say so. Que los redimidos del Señor digan amén. Praise, yes, amen. Praise be to our God, Gloria sea a nuestro Señor, who out of love he sent his son Jesus, que por amor ha enviado a su Hijo Jesús, the victorious Lamb of God, el Cordero de Dios victorioso, who takes away the sin of the world. que quita el pecado del mundo. Amen. Gloria a Amén. Dios. Aleluya.